Fauzan Anifan hadir. Fauzan hadir mana? Tat hadir Tat. Ahlan wa sahlan. Kaif haluk Zan? Alhamdulillah bukhair Tat. Khair. Gimana bisnis shopnya? Lancar? Lah, sepi Tat. Hah? Ya enggak selancar sebelum pandemi Tat. Oh gitu. Nggak selancar dulu ya. Iya. Ya, semoga segera selancar lagi. Amin. Ya Allah berifik. Nanti kalau sudah selancar, bawa ke sini ya, satu kelas bareng-bareng gitu, nge-shop bareng gitu ya. Bergaji tengah jalan. Oh gitu. Kamu tinggal di mana, Zan? Bekasi Tat. Oh jauh. Ya khair. Jadi kasih mentahannya aja teman-teman ya, nggak apa-apa. Kasih mentahannya. Dan Wildan. Nah, Ustaz. Antum dari mana aslinya, Dan? Ana Cibinong, Ustaz. Oh, Cibinong. Oke, siap. Ustaz, bagus hadir, Ustaz. Ya, sudah tak hadirkan. Dari Hamam kan? Ya, tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ahibba, a'azzanallahu wa yakum. Waqafna 'inda ar-rahan. Wa takallamna aidan min ahkamir rahan. Al-ahkam al-mutarattibah 'ala ar-rahan. Takallamna sahih? Awalam natakallam ba'du? Sahih. Naam. Sahih. Takallamna fi ahkamir rahan. Kadzalika hukmu intifa'il murtahin birrahan. Khalas? Khalasat. Intahayna? Khalasat. Taib. Wa khulasatul kalam ma hukmu intifa'il murtahin birrahan? Ma huwa tafsiluhu? Bitafsil. Idza kana aqdun ihsaniyya la Idza yajuz. kana fi 'aqdil ihsan la yajuz illa radiyya bitaklifah. illa bitaklifiyah. Illa bil mu'nati awit taklifah. Illa bil mu'nah. Baik, jamil. Wa amma fi 'aqdil mukayasah Yajuz. yajuz walakin bisyurut. Yajuzu bisyurut. Wa hadhihi syurut ma dzakarahu al-malikiyatu. Fuqaha'ul malikiyatu dzakara syurutan fi jawazi intifa'il Lam yubayyin. Naam. Lam yubayyin. Tayyib, lam natakallam. Jamil. Naqulu kama nada Fi akhir mukayasah. Naam.
Kama dzakartu lakum sabiqan, ar-rahnu qad yakunu tawthiqan li 'aqdil mukayasah wa qad yakunu tawthiqan li 'aqdi al-ihsan. Ar-rahnu imma an yakuna fi 'aqdi al-ihsan wa hadha takallamna mithlu al-qard wal hiwalah. Nah, mithlu al-qard wal hiwalah. Wa imma an yakuna fi 'aqdi al-mukayasah. 'Aqdi al-mukayasah. Mithlu al-bay' wal ijarah. Mithlu al-bay' wal ijarah. Adru lakum misal ya syabab. Hunaka rajulan. Bagus. Rajul awal bagus. Baik. Wa rajul tsani farik. Bagus wa farik. Bagus indahu sayyarah. Bagus indahu sayyaratun. Yabi'uha. Ya ba'a bagus sayyaratahu bi 100 milyun. Man yashtari minhu ishtara minhu farik fashtaraha farik lakin farik hadha lam yakun indahu fulus fashtara hadhihi sayyara bi 100 milyun walakin bitaqsid fi sanatin wahidah bitaqsid fi sanatin wahidatin. Jadi farik beli mobil secara kredit dalam tempo waktu 1 tahun. Jamil. Wa akhadha bagus min farik rahnan. Akhadha bagus min farik rahnan. Farahana farik dabbabatahu. Dabbabah motor. Motor dabbabah. Baik, darajah nariyah. Sallama farik dabbabatahu ila bagus rahnan. Fa akhadha bagus qabada bagus hadhihi dabbabah rahnan. Baik, soal ya syabab. Yajuz am la yajuz mithlu hadhihi surah? يجوز. Yajuz. Jamil. Yajuz. Wal'an soal, ma hukmu intifa'i bagus bihadhihi dababah ilman bi anna al-aqda alladhi baina bagus wa farik hadha aqdul bay' wal bay'u mukayasah amil ihsan? فيه شروط. Mukayasah. Mukayasah. Inna hadha al-aqda aqdul mukayasah wa huwa al-bay' wa hadha alladhi natakallam al-an. Ma hukmu intifa'i bagus bihadhihi ad-dababah fi aqdil mukayasah mithlu hadha? Fihi khilafun bainal fuqaha. Minal fuqaha man qala bil jawaz wa minal fuqaha man qala bit tahrim. Ukarir fihi khilafun bainal fuqaha. Minhum man qala bil jawaz wa minhum man qala bi at-tahrim wa minhum man fassal. Wa hadha huwa al-ahwat wa hadha alladhi dhahaba ilayhi al-malikiyatu qalu yajuzu lakin bisyurut wa hadha huwa ar-rajih. Ma dhahaba ilayhi al-malikiyatu hadha ahwat wa hadha aidan arjah. Haula qalu yajuzu li bagus an yantafi'a bi hadhihi ad-dabbabah lakin bi syurut. Ma hiya syurutuha? Ma hiya syurutuhu? Qalu awalan idnu ar-rahin. Awalan idnu ar-rahin. Man ar-rahin? Bagus am farik? Farik. Farik. Fahuwa sahibud dababah. Yajuzu li bagus an yantafi'a bihadhihi dababah lakin yushtaratu asyartul awal ridha farik labud an yarda huwa in lam yarda fala wa hadha syarat asyartul awal hadha syabab hadha asbah min al-ittifaq hadha asbah min ittifaqil fuqaha yani jamaahirul fuqaha yashtarituna hadha syarta. Al-fuqaha alladziina qalu bi jawazi intifa'il murtahin birrahan fi aqdil mukayasah haula yashtarituna hadha syarta. Fahimtum? Syarat yang nomor 1 ini hampir semua ulama sepakat. Bisa dipahami?
Mafhum Ustaz. Ustaz. Labud biridho ar-rahin. In radiya alhamdulillah wa illa fala. In radiya falahu wa in lam yarda fala. Thumma syartu tsani la yakunu hadhihi al-intifa' hadha laisa li muqabalati at-ta'khir. Laisa li muqabalati at-ta'khir. Laisa li muqabalati at-ta'khir. Bagus ini menggunakan motor bukan dalam rangka biaya penundaan hutang. Denda penundaan hutang atau denda keterlambatan. Saya ulangi, Bagus menggunakan motor ini tujuannya bukan dalam rangka memberikan denda keterlambatan. Contoh tadi, ishtara Farid hadhihi sayyara bi 100 milyon fi sanah. Thumma ta'akhkhara Farid an waqti sadad. Fa idza zada an sanatin wahidatin faqala Bagus, ya Farid, anta ta'akhkharta an waqti sadad. Idzan ya Farid, ana asta'milu wa ana antafi'u bi dababatika, ana antafi'u bi darajati nariyatika anta. Naqulullah haram. Innahu haramun wa huwa minar riba. Kullu manfa'atin ta'ti min ta'khiri sadadid dain fa huwa riba. Kullu manfa'atin ma'khudatin min ta'khiri sadadid dain fa huwa riban au limuqabalati ta'khirid dain fahuwa riba. Hakadzal qaidah. Baik. Wa syartu tsalis an yakuna atau an takuna al manfa'atu ma'lumah. Antakunal manfa'atu ma'lumah. Bagus ini memanfaatkan motor ini ada batasnya. Ada batasannya. Harus disepakati bersama. Hal yurid Bagus an yantafi'a biha fi sanatin masalan, au fi syahrin masalan, au syahrain, au thalathatu ashhur wa hakadha. Idza tawaffarat hadhihi syurut yajuz intifa'ul murtahin birrahan fi aqdi al-mukayasah. Baik. Ilahun atafhamun? Dan mana tadi artinya antakun al-manfa'ah ma'lumah. Antakun al-manfa'atu ma'lumah. Ma'lumah bermakna fihi haddun, ma'lum. Bagus ini memanfaatkan barang, menggunakan barang ini ada batasannya. Sampai kapan? Mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, harus ada perjanjian, harus diomongkan secara jelas. Amma idza kana ghairu ma'lumah, ka'an yaqula Bagus masalan, ya Farid, ana uridu an akhud minka rahnan, walakin ana sa'asta'miluha mata syi'tu ana ila ma syi'tu ana, ila an amut au ila an tamut, ila naqulu la yajuz. Ketika Bagus mengatakan, Rik, ane ngambil jaminan dari ente ya, ane motor ente jadikan barang jaminan, biar saya bawa ya, ya silakan. Terus Bagus mengatakan, tapi nanti motornya saya pakai ya, mau dipakai sampai kapan? Ya terserah ane lah, mau sampai saya mati kak, mau sampai ente mati, atau sampai saya punya anak lagi, atau sampai saya punya istri lagi, nah kululah, la yajuz. Limada? Karena kematian siapa yang tahu kapan ente mati? Ente punya anak lagi kapan? Nggak ada yang tahu. Ente punya istri lagi kapan? Nggak ada tahu. Naqulu hadhihi kulluha majhulatun la na'lamu. Fala yajuzu mithlu hadha. La bud an tuhaddid. Masalan an yaqula Bagus, "Taib ana antafi'u bihi fi syahrin." Au fi sanatin masalan, au sanatain masalan. Naqulu yajuz. La bud an takuna al manfa'ah ma'lumah. Wadih Gus? Wadih Ustaz, wadih. Baik. Qabla soal syabab. Khulasatul kalam, idzan ar-rahnu idza kana fi aqdil ihsan
fala yajuzu lil murtahin ayyantafi'a birrahni hadza bil ittifaq sawa'un kana radiyar rahin aw lam yarda. Idza radiyar rahin fa huwa riban wa idza kana lam yarda fa huwa zulmun ala zulmin. Baik, huna wadih. Walan amma fi aqdil mukayasah. Idza kana ar-rahnu fi aqdil mukayasah naqulu yajuzu lil murtahin ayyantafi'a bil marhun birrahan idza tawaffarat fihi syurut. Awalan idnur rahin in adina falahu wa in lam ya'zan fala. Syartu tsani laisa li muqabalati ta'khir. Laisa li muqabalati ta'khir. Amma idza kana li muqabalati ta'khiri sadadid dain fa huwa riban. Adina rahin aw lam ya'dan fa huwa riban. In adina rahin fa huwa riban wa in lam ya'dan fa huwa zulmun ala zulmin. Wa syartu tsalits an takuna al manfa'ah ma'lumah laisa fihi gharar. Baik. Soal idza qila lana ustaz alaysa hadza riban idza intafa'a al-murtahin birrahni alaysa hadza riban. Ketika si Farid memanfaatkan motor, bukankah ini riba, Ustaz? Naqulu la hadza laisa riban bal hadhihi faidatun bimanzilati thamanis sayyarah. Rakizu mai intifa'u bagus bihadhihi dabbabah faidatun bimanzilati thamani as-sayyarah. Contoh begini, coba saya jelaskan. Bagus tadi mengatakan kepada Farid, Rik, ini motor ditinggal di tempat Ani sebagai jaminan dan saya akan menggunakan motor ini untuk ngojek selama 1 bulan. Ente beli mobil dari Ana 100 juta, dicicil selama 1 tahun, dan Ane ngambil motor ente sebagai barang jaminan. Dan saya akan memanfaatkan motor ente selama 1 bulan. Oke? Boleh apa tidak seperti ini? Boleh. Yajuz aw la yajuz? Yajuz. Jamil, yajuz. Baik. Naqulu intifa'u bagus bihadhihi dabbabah bihadhihi darajah nariyah hadza bimanzilati thamani as-sayyarah. Jadi bagus ketika menggunakan motor ini seakan-akan upah penggunaan motor itu adalah masuk dalam harga mobil. Ini bagus kan ceritanya jual mobil nih 100 juta ya, 100 juta. Syaratnya apa? Bagus boleh memanfaatkan motor ini selama 1 bulan. Bagus boleh ngojek dengan motor ini selama 1 bulan. Itu artinya sama saja begini. Mobil ini harganya adalah 100 juta plus. Bukan hanya 100 juta. Jadi mobil ini ketika dijual dan ada syarat seperti ini, itu artinya mobil ini aslinya harganya 100 juta plus. Plus apa? Plus biaya rental motor selama 1 bulan. Paham nggak? Lama, Ustaz. Kalian pernah rental motor nggak? Pernah, Ustaz. Sehari berapa? Nah, Ustaz. 5.000. 25. Oke, anggaplah 25. Atau 20, biar ngitungnya gampang. Sehari 20.000. Berarti kalau sebulan, 30 hari, berapa biaya rental motor? Sebulan, 30 hari? 600. 650. Anggap saja 600 begitu ya. 600.000 ini biaya rental motor 1 bulan. Jadi ketika Bagus mengatakan, Ane jual mobil kepada ente 100 juta, tapi syaratnya saya boleh menggunakan motor ente selama 1 bulan. Artinya, Bagus jual mobil ini harganya 100 juta plus 600.000 untuk biaya sewa motor ente. Paham? Lama, Ustaz. Iya. Jadi harganya mobil ini harganya bukan hanya 100 juta. Kalau kita kalkulasikan semuanya. Ini harga mobilnya ini adalah 100
juta lebih 600.000. Nah, 100 juta lebih 600.000. Tapi Farik bayar 100 juta kepada Bagus. Lah 600.000-nya kok nggak dibayar? Dibayar pakai jasa sewa motor. Dibayar pakai jasa rental motor. Jadi kata Farik nih, motor aneh tak rentalkan ke ente gratis. Kok gratis? Ya anggap saja 600.000 itu untuk bayar mobil. Gini, gimana ya? Jadi, bentar. Mobil harganya 100 juta. Oke, Fik? Sampai sini paham? paham Ustaz. Nah, seandainya ya, Bagus ini dulu kulakan mobil ini bukan 100 juta. Kulakannya 90 juta. Terus dijual kepada Farik 100 juta. Untungnya berapa? 10. 10 juta, ya kan? Untungnya 10 juta. Tapi ketika Bagus ini menjual mobil kepada Farik 100 juta dan Bagus minta motor, minta jaminan motor dan Bagus pengen menggunakan motor tersebut selama 1 bulan, berarti Bagus itu untungnya sebenarnya bukan 10 juta aja. Untungnya Bagus dalam menjual mobil ini 10 juta ditambah jasa rental motor selama 1 bulan. Ditambah dia menggunakan, ketika Bagus menggunakan motor itu untung nggak? Manfaat nggak? Untung Ustaz. Ya untung. Saya jual mobil. Untungnya apa? 10 juta. Sama apa lagi? Ini saya bisa menggunakan motor nih selama 1 bulan. Untung ini juga. Iya. Gitu. Paham? Paham, Ustaz. Jadi seakan-akan dia itu menjual mobil harganya 100 juta plus naikin motor ini. Yang kalau dinominalkan naikin motor selama 1 bulan ini 600.000 begitu. Makanya harus maklum. Labud an yakuna ma'luman. Fi soal. Fikum soal. Kalau waktunya sampai dibayar gitu gimana, Dad? Labud an yakuna bitahdid. Sampai bayar itu harus ada jatuh temponya ya. Dikasih jatuh tempo. Nah, kalau sampai kapan ini? Yes, nantilah terserah. Nah, aku lah. Pokoknya sampai kamu melunasi misalkan labud an tuhaddid. 1 bulan. Ente lunas atau enggak lunas, pokoknya motor tak pakai selama 1 bulan gitu. Ya juz. Ya. Kalau contohnya seperti ini tadi, ya begitu. Motor tak pakai selama 1 bulan. Nah, Ya berarti kalau misalnya kita janji sebulan boleh pakai motornya, tapi sebelum sebulan Farik udah bayar tuh, berarti kita masih boleh pakai. Bagusnya masih boleh boleh. memakai selama 1 bulan. Boleh memakai selama 1 bulan. Lakin labud an yardo fi awalil aqdi ya Syekh. Labud diridho fi awali al-aqd. Sejak awal akad itu harus jelas dulu ya. Ini motor nanti tak pakai 1 bulan loh ya. Nah gitu. Gitu Zan. Nah. Ustaz, Nah. karir syarat tsani, Ustaz. Syarat tsani. Naam, Ustaz. Al-intifa hada, intifa'u bagus. Naam. Intifa'u bagus bi hadhihi dabbabah laisa limuqabalati ta'khiris sadad. Bagus memanfaatkan motor ini bukan sebagai bentuk denda keterlambatan pembayaran hutang. Contoh nih, Farik nih jatuh temponya 1 tahun hutangnya nih. Misalkan jatuh temponya 1 Januari tahun 2021. Bagus nunggu-nunggu sampai tahun 2021. Tanggal 1 Januari. Ini sudah 1 Januari 2021. Kok Farik nggak bayar? Wah, Rejal ini terlambat. Akhirnya si Bagus ini telepon Farik. Farik, ente kenapa belum bayar? Ente terlambat berarti. Kata Farik, iya, nah belum punya uang. Terus kata Bagus, ya udah, karena ente terlambat, gini aja deh. Motor ente itu anak pakai untuk ngojek. Nah, dia memakai motornya si Farik. Kenapa? Karena Farik terlambat bayar utang. Gara-gara si Farik terlambat bayar utang. Bisa dipahami? Nah, kalau misalkan gitu sambil dikurangi juga utangnya gitu. Maksudnya bagaimana tuh?
kan terlambat gitu kan, terlambat bayar. Nah, yaudah ana pakai motor ente tapi utang ente tak kurangin gitu misalkan. Yajuz. Lakin bi qadri al-urfi. Yajuz bi qadri al-urfi. Jamil. Yajuz bi qadri al-urfi. Contohnya begini. Utangnya tadi 100 juta ya, 100 juta. Terus Bagus bilang kepada Farid, "Rik, gini aja Rik. Motor ente biar di tempat saya sehari saya pakai, maka utang ente berkurang. Rental motor tadi sehari berapa? 600. Sehari 20.000. Sehari 20.000. Oke, katakanlah sehari 20.000. Berarti 20.000. kata Bagus, Rik, ini motor tak pakai. Nanti kalau setiap hari saya memakai, setiap itu pula ente berkurang hutangnya 20.000. Kalau saya memakainya 1 bulan, berarti utang ente sudah berkurang 600.000. 2 bulan berarti 1.200.000. Wahakadha nakul. Hada ijaratun yajuz. Wahada ijaratun jaizun. Ahsan. Jadi akadnya berubah jadi ke ijarah, Ustaz. Iya. Ijaratu dabbabah. Nah, sewa menyewa dabbabah. Wadih? Berarti Ayo. Walan nati ila mabhathin alladhi ba'dahu syabab. Aw naqra ma qalahu al-muallif awalan fihi iskal syabab. Alladhi qalahu al-muallif fihi iskal. Unzuru safhatu 89. Taqra Farid. Naam, Ustaz. Idza adina ar-rahin. Bismillahirrahmanirrahim. Muallif rahimahullah. Idza adina ar-rahin lil murtahin bil istifadah min ar-rahni fala ba'sa bidzalika ma lam yakun ar-rahn fi qardin fa innahu yajuzu Hasbuk. lil murtahin. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Idza adina ar-rahin lil murtahin bil istifadati min ar-rahni fala ba'sa bidzalika ma lam yakunir rahnu fi qardin. Huna al-muallif rahimahullahu taala abaha dzalika mutlaqan. Bi syartin wahid wa huwa madha fi ghairi rahn fi ghairi qardin faqat. Fa abaha al-muallifu bil itlaq. Innama yashtaritu huna syartan wahidan wa huwa an la yakuna fi qardin aw syartan itsnan wa an yakuna bi idni al-murtahin. Lakinnal ahwat was sahih war rajih min kalamil fuqaha ma dhahaba ilaihi al-malikiyatu. Na'am, wa huwa ma dzakartu lakum. Baik. Fa innahu iqra. Fa innahu yajuzu lil murtahin al indifa birahn li annahu hina idzin yakunu qardan jarra naf'an fa huwa riba. Gimana antum membaca kalimatnya mu'alif di sini ada kejanggalan enggak? Kalau saya merasa kok ada yang janggal. Antum tahu enggak kejanggalannya di mana atau enggak merasa? Coba antum perhatikan, saya baca ya. Fa innahu, coba antum lihat, fa innahu yajuzu lil murtahin al-intifa'u birrahni. Limadha yajuzu al-intifa'u birrahn? Li'annahu hina idzin qardun jarra naf'an wa huwa riba. Nah. Janggal kan ya? Iya, Tat. Ketika beliau mengatakan fa innahu yajuz lil murtahin al-intifa' birrahn. Limadha yajuz? Yajuzu li'annahu hina idzin yakunu qardan jarra naf'an fa huwa riba. Muskilah ya? Muskilah. Muskilah. Kata beliau, si murtahin ini boleh memanfaatkan barang gadai. Kenapa boleh memanfaatkan barang gadai? Karena kalau akadnya seperti itu namanya qardan jarra naf'an dan itu adalah riba. Masa riba kok boleh ya kan? Nah, makanya di sini yang benar fa innahu la yajuzu. Zidu isyub. Nakis mada? La nakis la lam alif la an-nafi. Fa innahu la yajuzu lil murtahin al-intifa'u birrahni li'annahu hina idzin yakunu qardan jarra naf'an fa huwa riba. Idza zidtum harfan la yastaqimul ma'na. Lakin idza lam ta'ti bi harfi la, idza hadzafta harfa la yastaqimul ma'na. Fal ma'na mutanaqid. Al-ma'na
متناقض. طيب أظن هذا واضح. أظن هذا واضح. نعم. والآن نأتي إلى مبحث الذي بعده وهو الصلح. الصلح وما تعرفون عن الصلح. طيب ليقرأ علينا gus. تقرأ gus. نعم أستاذ. الله يبارك فيك. الصلح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى الصلح تعريفه الصلح لغة قطع منازعة واصطلاح قطع منازعة واصطلاحا عقد يتوصل به إلى إصلاح بين متخاصمين. طيب المراد بالصلح هنا بارك الله فيك. طيب الصلح هو كل ما يتوصل إلى قطع المنازعة فهو صلح. الصلح لغة قطع المنازعة، وعند اصطلاح الفقهاء أيضا قطع المنازعة. فتعريف الصلح لغة هو تعريف الصلح اصطلاحا، ini قريب يعني. فالصلح كل ما يتوصل به إلى قطع المنازعة. Semua bentuk akad, semua bentuk kesepakatan yang digunakan untuk berdamai, itu namanya sulh. Kalau sulh itu dalam bahasa kita berdamai, damai, ya. Menyepakati untuk berdamai. Nah, kullu ma yutawassalu ila islahin au ila qat'il munaza'ah fahuwa sulhun. Semua cara yang tujuannya untuk mendamaikan dua pihak atau lebih, itu namanya sulh. Baik. Wa amma wa sulhu fi yakunu fi uqud mutanawwi'ah syabab. As-sulhu yakunu fi aqdi zawad wa qad yakunu fi al-jihad kama hasala baina Ali wa Muawiyah hasala bainahuma sulhun. Naqulu hadha sulhun. Wa yakunu aidan fi al-warathah wa yakunu aidan fi at-tarika wa yakunu aidan fi asya' katsira min al-muamalat wa yakunu aidan fi ad-diyah wa yakunu aidan fi as-siyasiyah wa hakadha yakunu sulhu fi asya' mutanawwi'ah. Jadi sulh, perdamaian, damai itu terjadi dalam semua muamalah, baik itu muamalah seperti nikah, muamalah keluarga, ya, ada perdamaian, ya. Contohnya sang istri pengen nafkah sebulan 5 juta, sang suami nggak kuatnya cuma 500.000, akhirnya nggak bisa ketemu, cekcok, akhirnya berdamai. Gimana damainya? Ya terserah mereka berdua bagaimana nanti dimusyawarahkan. Naqulu hadza sulhun. Baik, walakin al-muallif huna innama ikhtassa kalam yakhussu al-kalama fi as-sulhi al-mali faqat, fil muamalah al-maliyah faqat. Yang pengen dibahas oleh penulis di sini adalah berdamai dalam urusan harta, bukan dalam urusan keluarga, bukan dalam urusan perang, jihad, bukan dalam urusan politik dan seterusnya. Wa innama yakhussu al-muallifu bidzikri huna fi as-sulhi fil amwal, fi sulhil mali. Nah, wa ma hukmuhu? Iqra. Ya qari, iqra. Ya namu hukmu as-sulhu jaizun dalla ala jawazihil kitab dalla ala jawazihil al-kitab wa sunnah wal ijma'. Fa min al-kitabi qawluhu ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Hasbuk, barakallahu fiik. Baik. As-sulhu ala sabilil umum la ala sabilit tafsil. Ala sabilil umum fa huwa jaizun wa huwa hasan. Hada ala sabilil umum. Wa in kana fi tafsilihi tab'an fihi khilaf bainal ulama. Lakin ala sabilil umum ittafaqa al-fuqaha ala anna as-sulha jaizun wa huwa hasanun. ودل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا
أو أحل حراما. انظروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز إلا صلحا أحل حراما أو حلل حراما إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلحا أحل حراما بمعنى تحليل الحرام هذا معروف. أحل حراما بمعنى يباح المحرمات. إلا صلحا يبيح محرمات أو حرم حلالا يعني يسقط الواجبات. أكرر إلا صلحا أحل حراما بمعنى أباح المحرمات أو حرم حلالا يعني يسقط الواجبات. Kata Rasulullah SAW, semua bentuk perdamaian itu boleh kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau menggugurkan kewajiban. Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maksudnya menggugurkan kewajiban atau menghalalkan kemaksiatan. Menghalalkan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban. Semua bentuk perdamaian yang sifatnya menghalalkan kemaksiatan atau menggugurkan kewajiban, meninggalkan kewajiban, perdamaian tetapi menggugurkan kewajiban, meninggalkan kewajiban, fahuwa haram, la yajuz. Fahuwa la yajuz. Taib. Wa min al-ijma' ijma'ul ulama' ala jawazihi. Hadha kama qultu lakum hadha al-anifan bi anna ijma' al-fuqaha fi jawazi as-sulhi innama ala sabilil umum, yakni ala sabilil umum as-sulhu jaizun bil ijma' wa in kana fi tafsilihi tab'an khilaf fi ba'di suwarihi khilaf. Baik, aqsamus sulh. Iqra. Yaqra ghairuka Gus. Yanqasimu as-sulhu. Allah yabarik fik. Yaqra ghairuka. Mana tadi? Oh, ya. Yaqra ghairuka, Allah yabarik fik. Umar Abdul Aziz Antamai. Hadir. Baik, taqra Mar. Hukum hutat. Naam. Aqsamus sulh. Oh, aksam. Aqsamus sulh yanqasimus sulh ila qismain huma al-qismul awal as-sulhu ala iqrar. Al-qismu tsani mada? Naam. Al-qismul awal as-sulhu ala al-iqrar. Al-qismu tsani mada? As-sulhu ala inkar. Jamil. Baik. As-sulhu idzan as-sulhu tanqasimu ila qismain atau ala naw'ain. Imma sulhun 'alal iqrar wa imma sulhun 'alal inkar. Perdamaian, damai dalam urusan harta, dalam urusan sengketa harta. Jadi nanti yang dibahas oleh penulis di sini cuman urusan sengketa harta ya, bukan sengketa suami istri, bukan sengketa politik. Nah, imma an yakuna as-sulhu 'ala al-iqrar wa imma an yakuna 'ala al-inkar. Baik, wasil. Al-qismul awal as-sulhu ala iqrar wa huwa surun minha al-awwal. Wa lahu suwarun katsiratun. Baik. Suwarun minha awal an iya syakhsun ala akhar dainan. Fa yaqirru fayuqirrul mudda'a alaih thumma yatasalaha ala an yusqita sahibal haq ba'dahu anil madin. Baik, hasbuk, barakallahu fik. As-sulhu 'alal iqrar bima'na rajulani yatanaza'an
Rajulani yatanaza'an walakin ahaduhuma yukirru ma qalahu al-akhar. Ahaduhuma yukirru ma qalahu al-akhar. Hada yusama bisulhi 'ala al-iqrar. Adrib lakum al-mithal. Hada Fauzan wa hada Ahmad. Baik. Faqala Fauzan, qala Fauzan ya Ahmad, inna 'alaika li dainan. Qala Fauzan, ya Ahmad, inna 'alaika li dainan 'asharatu malayin. Kata Fauzan, Mat, ente kan punya utang ke saya kan 10 juta kan? Kata Ahmad tadinya, oh iya, masa sih 10 juta? Kayaknya enggak deh. Benar, kata Fauzan, 10 juta ente punya utang ke ana? Enggak, kata Ahmad. Coba diingat-ingat, kata Fauzan. Diingat-ingat, ingat-ingat, terus kata Fauzan, oh iya subhanallah, iya ya, 10 juta. La'an huwa yukirru. Huna Ahmad yukirru. Tsumma qala Ahmad, lakin ya Fauzan, ana rajul miskin ya Syekh. Ma indi fulus 10 malayin. Innama ana indi 5 malayin faqat. Ma ra'yuka? Ana indi 5 malayin faqat fa anta ta'khudhu minni 5 malayin wa tatrukul 5 al-baqiyah. Faqala Fauzan, "Tayyib, la ba'sa bihi. Hat 5 malayin wal 5 al-baqiyah lak." Naqulu hada sulhun 'ala al-iqrar. Limadha? Li'anna ahadahuma yuqirru ma qalahu al-akhar. Imma an yuqirra al-mudda'i wa imma an yuqirra al-mudda'a alaihi. Fauzan huna mudda'i, orang yang menuduh, menuntut. Ini Ahmad, orang yang dituduh. Muhammad menuduh Ahmad punya utang. Kata Fauzan, Mat, ente punya utang kan? Nah, ini namanya menuduh ya kan? Entah nanti tuduhannya benar atau tidak, yang penting dia mengklaim dulu gitu. Itu namanya mudda'i. Nah, faqala Ahmad, na'am. Idzan hadzal rajul al-mudda'a alaihi yuqirru ma qalahu al-mudda'i. Mafhum syabab? Fahimtum? Amal. Karim maratan saniyah. As-sulhu imma sulhun 'alal iqrar wa imma sulhun 'alal inkar. As-sulhu 'alal iqrar bi an yakuna rajulani yatanaza'an walakin ahaduhuma yuqirru ma qalahul akhar. Kalau sulh 'alal iqrar itu maksudnya ketika sudah bersengketa, salah satu pihak mengakui bahwa dirinya salah dan pihak yang lain benar. Seperti halnya tadi, Fauzan mengatakan, Mat, ente punya utang pada saya 10 juta. Apa iya, masa 10 juta banyak emen? Kayaknya enggak deh. Kata Fauzan, iya, coba diingat-ingat dulu. Terus bilang Ahmad mengatakan, oh iya, subhanallah, afwan ya, ana yang keliru. Memang saya punya utang kepada ente 10 juta. Hadza rajul yukirru. Yukirru bi annahu khata' wal akhar yusib. Bi anna da'wahu sahih. Fahada sulhun 'alal iqrar. Jadi mereka, Ahmad ini mengatakan, iya, ternyata saya punya utang pada antum. Tapi mohon maaf, saya nggak punya uang 10 juta. Saya punyanya 8 juta. Gimana? Gimana? Di 8 juta aja boleh nggak saya bayar 8 juta aja? Kemudian kata Fauzan, ya udah deh, nggak apa-apa, 8 juta aja. Yang 2 juta buat ente. Ada sulhun. Agar kedua-duanya tidak sengketa terus, ya akhirnya Fauzan ini merelakan 2 jutanya diambil oleh Ahmad. Hada sulhun. Hada sulhun. Daripada sengketa terus diambil-ambil nggak mau, diambil nggak mau, dicari-cari nggak, ditagih-tagih nggak ngasih, ya udah 8 juta aja nggak apa-apa lah. Hada sulhun 'alal iqrar. Paham nggak? Paham, Ustaz. Nah, hada sulhun 'alal iqrar. Jadi Ahmad mengakui bahwa dirinya salah dan Fauzan ini benar. Atau sebaliknya, Fauzan mengakui dirinya salah dan Ahmad ini benar. Kata Fauzan, Mat, ente punya utang pada saya 10 juta kan? Kata Fauzan, enggak lah, enggak mungkin. Terus kata Fauzan, kata Ahmad, enggak mungkin. Kata Fauzan, iya, ente punya utang pada saya 10 juta. Kata Ahmad, enggak. Enggak, ana enggak punya utang sama ente 10 juta. Coba ente ingat-ingat lagi, ente lihat catatan lagi. Fauzan lihat catatan. Oh iya, subhanallah, saya keliru. Ternyata yang punya utang ke saya itu bukan ente. Ternyata yang punya utang pada saya itu
kafulan akhar. Tapi gini Mat, ana sekarang butuh fulus Mat. Ana boleh nggak? Ya antum kasih ana lah berapa ratus ribu gitu. Kata Ahmad, ya sudah nih, fadal buat ente. Nah, 100.000. Nakul hadza sulhun 'alal iqrar. Huwa yuqirru bi annahu khata' wal akhar yusib. Wa hadhihi hadza as-sulh 'alal iqrar hadza laha suwarun katsiratun. Fadzakara al-muallif rahimahullahu taala ba'da suwariha. Nah, faqala min suwariha awalan ayyadda'iya syakhsun 'ala akhar dainan. Paham ya? Ada orang yang mengklaim pernah memberikan hutang kepada orang lain. Kemudian fayukirrul mudda'a alaihi. Orang yang diklaim pun ternyata memang mengiyakan bahwa klaim tersebut benar. Tsumma yatasalaha ala ayyuskita sahibu al-mali ba'dahu 'anil madin. Kemudian mereka pun berembuk dan akhirnya ketemu damai dan si pemberi hutang rela untuk menggugurkan sebagian hutangnya. Nah, Iqra misaluhu an yadi'a Muhammadun anna lahu dainan ala Khalid qadruhu 5,000 riyal. Nah, wa yuqirru Khalid bidzalik walakinnahu yud'i ajzahu andaf ilma blak kullahu kullihi. Baik, fahimtum? Jadi ceritanya di sini Muhammad ini mengklaim, kata Muhammad, Khalid, ente punya utang kepada saya 5.000 riyal loh ya, kata Khalid. Kemudian Khalid mengatakan, iya memang saya punya utang kepada antum 5.000 riyal. Walakinnahu yadda'i ajzahu. Tetapi si Khalid ini kemudian mengatakan kepada Muhammad, tapi afwan Mat, ana ini nggak punya uang akhi. Ana kan belum kerja. Ana mau zawat aja belum bisa, belum kerja, nggak punya uang. Keke kalau kita damai aja, maksudnya damai ya antum inilah utangnya jangan ditagih semuanya, sebagian aja ya, sehingga sebagian dihibahkan kepada saya. Nah, itu namanya sulh. Nah, yad'i ajazahu, ajiz bimana dha'af. Dia mengatakan dia tidak bisa melunasi hutang secara full, secara 100%. Fayatasalaha ala ayyuskita Muhammad an Khalid al-fariyalin mathalan. Akhirnya mereka pun berembuk, berdamai. Hasil perdamaiannya apa? Hasil berdamainya si Muhammad ini merelakan 1.000 riyal. Jadi 1.000 riyal tidak ditagih, yang ditagih cuma 4.000 riyal saja. Nah, asani, as-suratu tsaniyah. Asani an yara syakhsun syai'an fa yadda'i annahu lahu fa yuqirrul mudda'i alaih thumma yatasalaha ala an yu'tiyahu sahibul haq ba'dahu. Baik. Fahimtum sebab? Fahimtum? Tafhamuna aw ma tafhamun? Lama Ustaz. Ayyara syakhsun syai'an fayadda'i annahu lahu. Jadi ada orang melihat orang lain bawa barang. Misalkan saya melihat Bagus membawa pisang. Kemudian saya bilang pada Bagus, Gus, sebentar Gus. Ini kayaknya pisang ini punya saya ini. Ini pisang ini ente ambil dari kebun saya toh. Ente nyuri toh. Nah, kemudian Bagus mengatakan, iya Ustaz, afwan Ustaz, tadi saya butuh uang Ustaz. Ini pisang antum Ustaz. Gimana Ustaz? Boleh nggak saya Ustaz? Ya kalau nggak semuanya ya dikit aja lah, ana dikasih Ustaz, biar saya jual ke pasar ya laku-laku 5.000 bisa untuk beli mie ayam lah Ustaz. Nah, kata Bagus begitu. Nah, Bagus ini lagi bawa barang, kemudian saya mengatakan, Gus itu barang punya saya itu kayaknya itu. Kemudian Bagus mengatakan, iya Ustaz, ini punya antum. Yukiru. Ayyara syakhsun syai'an fayadda'i annahu lahu fayukirru al-mudda'a alaihi thumma ayyatasalaha ala ayyu'tiyahu sahibul haqqi ba'dahu. Kemudian antara mereka berdua terjadi kesepakatan, yaitu apa? Pemilik barang merelakan sebagian barangnya diambil oleh dia.
Ya, Nah, gampang dengan ngomong ya. kerelaan hatinya. Ini kan Misaluhu, Iqra. Mithaluhu an yadda'iya Muhammadun anna hadhil aqlam allati ma Khalid lahu wa yukra Khalid bidzalika walakinahu yamtani'u an taslimiha Taslim. thumma yatasalaha ala an yahu Muhammad qalaman minha. Iya. Nah, fahimtum syabab? Ayyaddi ya Muhammadun anna hadhil aqlam allati ma'a Khalid lahu fayuqirru Khalidun bidzalika walakinahu yamtani' an taslimiha. Jadi Muhammad ini ngelihat Khalid bawa pulpen banyak. Dia ini Khalid ini pulpennya banyak banget dan pulpen saya hilang terus. Jangan-jangan pulpen saya dibawa Khalid, kata Muhammad. Dideketin ternyata iya. Kata Muhammad, lihat Khalid, ini pulpen ini punya aneh ini. Apa buktinya? Ini ujungnya tuh bekas gigitan gigi. Saya biasanya kan gigitin pulpen tuh. Yang di kelas ini yang gigitin pulpen cuman saya. Itu punya saya kayaknya. Kata Khalid, iya ini punya ente. Tapi saya nggak punya pulpen, kata Khalid. Jadi, ya pulpennya tetap buat ana, kata Khalid. Kata Muhammad, nggak bisa. Itu pulpen aneh kok ente ambil. Ya nggak boleh lah. Akhirnya mereka niza. Akhirnya mereka, Khalid nggak mau mengembalikan. Muhammad juga kekeh pengen minta pulpennya. Itu hak dia kan. Akhirnya mereka berembuk. Ya udah gini aja. Kata Muhammad. Ente kalau mau ngambil pulpen aneh silakan ambil, tapi jangan semua, bro. Itu pulpennya 10, ente ambil 3 saja. Itu ambil 3, saya pilihkan nanti pulpen yang ujungnya paling peyot, yang bekas gigitan saya paling tajam, pokoknya ente ambil. Yang masih bagus-bagus kembalikan ke saya, kata Muhammad. Ya tasalaha. Mereka pun akhirnya damai. Naqulu hadza sulhun 'alal iqrar li'anna Khalid huna yuqirru. Baik. Wasulhu fi hadhihi surah syabab jaizun. As-sulhu fi hadhihi surah jaizun. Hadza bil ittifaq fi ma araftu. Hadza bil ittifaq. Li'anna al-insan la yumna'u min isqati haqqihi li'anna al-qalam anifan haqqu Muhammadin fayajuzu li Muhammad ay yusqit haqqahu. Yadullu lidzalika haditsu Ka'ab bin Malik annahu taqada ibn Abi Hadar. Ya, afwan, Ibnu Abi Hadrat. Dainan kana lahu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Fartafa'at aswatuhuma hatta sami'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihima hatta kashafa shijfa hujratihi fanada Ka'ab bin Malik faqala ya Ka'ab faqala labbaik ya Rasulullah. Fa'asyara biyadihi an da' asyatra faqala Ka'ab qad fa'altu ya Rasulullah. Paham nggak antum? Halo, ini masih ada orang nggak? Ini jangan-jangan saya ngomong sendiri nih. Enggak, Zat. Lama, Belum. Enggak paham, Zat. Ala kulli hal, bentar nih. Khulasatul kalam awalan. Inna sulha as-sulhu 'alal iqrar jaiz. As-sulhu 'alal iqrar bimithli bi hadhihi as-surah allati dzakaraha al-muallif anifan yajuz. Hadza bil ittifaq. Berdamai seperti yang disebutkan oleh penulis tadi hukumnya boleh. Walakin subhanallah. Intaha al-waqtu ya syabab. Intaha al-waqtu. Tayyib, nuwasil insyaallah fi liqa al-ati. Dzakiruni fi liqa al-ati. Nuwasil insyaallah. Hada wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Allah ya.